مش اي حد. То, что я помню, свои детские воспоминания, первые какие-то такие, у меня даже иногда бывает такое ощущение, что я помню, как я появился на свет. Вот это ощущение вот легкости и света, оно как-то долгое время не оставляло, в общем-то, меня. Я думаю, наверное, и до сих пор это ощущение есть, сохранилось. Хотя мне уже там 41 будет в этом году, но я помню это ощущение до сих пор. Вот я не знаю, это поверите вы, не поверите, но я помню это ощущение, когда я вот первый раз увидел свет, когда мама родила меня. У меня до сих пор это ощущение сохранилось очень точно, очень ясно. Tengo muchos recuerdos de infante, pero quiero tratar de ubicar el primero. Recuerdo una cama y recuerdo estar en los brazos de mi madre. No recuerdo mucho su cara, recuerdo mucho su cuerpo, su pecho, sus brazos, el color blanco de su piel, el olor de ella lo recuerdo muy bien. Creo que ese es el primer recuerdo que tengo del mundo. Creo que sí, en mi madre. When my younger brother was born, I remember my father coming back from the hospital and coming into the room and lifting me up above his head and saying, "You have a baby brother." And he was so happy. And there were others there too, other family. It's a very physical memory of being lifted up. It's very touching to think of those moments of being a small child and surrounded by security. Da, o știu pe din afară, cea mai veche amintire din copilărie. Cred că aveam 3 ani și jumătate și mi-aduc aminte că am sărit de pe scările din fața blocului și m-am lovit cu capul de grătarul de șters pe picioare, prin urmare am această cicatrice aici. Asta e prima amintire și mi-aduc aminte că tata m-a luat în brațe și cred că atunci am avut și prima impresie foarte acută despre culoarea roșie, sângele meu pe cămașa lui albă. Și nakaza numva nicara nkavuga ati ninkura mu buzima bwanjye nakundaga kubwira papa nindamuka mbanjije igitsina cy'abahungu nzabyara abana 4 kandi nimara kuba umumama nzaba umurokore mbese nzaba mpagarariye abandi bategarugore mu bintu byo by'inyigisho z'abamama. Nibyo bintu nakundaga kumubwira agaseka kambwira ati se ubanjije igitsina cy'abakobwa tubwo nyine bizaba ari impanuka bizantera kubyara abana benshi ariko abana banje no byaye ni 4. Nibyo bintu nakundaga kwicara mvuga ndi umukobwa. Ce mai amintesc? Mă amintesc că îmi doream o surioară și vorbeam cu Barza. La noi mama mi-a spus că Barza aduce copii. Și eu îmi doream un frate sau ceva mai mic, pe care să-l chinui, evident. Ideea de a avea un companion era destul de ciudată la ora aia. Și din cauza că simțeam nevoia ca părinții să aibă atenția canalizată spre altcineva, probabil, eu îmi doream un frățior sau o surioară. Și când am aflat că Barza e de vină, m-am dus pe malul unui lac și am vorbit cu Barza. În momentul în care am fost surprins de mama și ea a dat curs acestei cereri. Și a venit Barza. The thing that I remember most about my early childhood was playing out in the fields at the back of our house with my sister, who died when she was 4-year-old. And I can vividly remember her being in bed, sick, and saying to me, "Maura, will I be around when the primroses are out?" And that's my most emotional memory. 我童年回憶，因為我細個好多病嘅，而且我細個有哮喘，咁我最記得我成日每隔1個禮拜至1個月咧，我就會猛咁咳，係咁成日咳。咁曾經有一次我入醫院，咳到要入醫院，咁要留醫，但係我唔想留醫，亦都唔中意留醫。咁我喺度搏命喊，但係我一喊咧，
咁條氣管就扯住。咁我爸爸見到咧，佢就唔同個醫生講話帶我翻屋企。咁最記得係呢樣嘢咯，係咯，我覺得我屋企人好錫我。Aya, won. Sabu wanda jimi inna abba anin joddi na ngajo nyande mi jali. Sabu hunde fu mbele fi sara hakkunde inna abba ni buri fu. Mi yani joddi na ngajo do mi jali. Inna neli kam mi yamu hojo hunde de mi waddinde. Mi hokki mo abba nanginde. Faddinde mi yamu hojo ande mi waddi mi sami do mi jali. Mi yeggita bana kila mi andi dewral waddum. En la primaria, cuando el primer besito que me di en la primaria, que estuve como 2 horas convenciendo a la muchacha. Imagínate tú, eso tenía yo como, no sé, 9 o 10 años, no sé. Y diciéndole, va, muchacha, un besito, va. Entonces, para que fue un besito así, piquito así. Yo me fui a la casa con una alegría, pero yo saqué. Ay, Dios mío, Candela. Yo fui con una alegría para la casa, decía, buñú, un besito. Ya así, ya se fue así. Roberto sentía alegre cantidad, ¿verdad? Prva mi je uspomena polazak u školu, u osnovnu školu. Eto, kao i danas je 1. septembar, inače se polazi u osnovnu školu prvaci, tako sam i ja pošao jedne godine. Posle Drugog svjetskog rata u osnovnu školu bilo je veliko zadovoljstvo da se pođe u tu školu i tako dalje. Tadakta masigo yimsigna taranga shayi indi kengo chirka tangma loptra sundri. Loptra sun chapsik loptra kenga nga loptra na soma shiktsik ta nga sig loptra dan jokhu mate. Ranga ta shayi churati dujira osamnarga ngarang khchigna yarna le trita ta tam chin deno tarang khsig jejmen ta tasxi jejmen. There's a day when I was still a teenager. I didn't want to go to school. And one of my uncles told me, because I have one sister and one brother, and my uncle told me, like, if you don't go to school and you're the elder brother, these 2 people will be your burden in the future. So go to school, get your life better, so you can help your sister and your brother. I always remember that. N-am visat la nimic, atât am știut, numai să mergem pe câmp să lucrăm. Atâta numai cu părinții, numai mergem pe câmp să săpăm, să facem fân. Nici n-am avut timp să visez. Nu a fost atunci așa serviciu, nu a fost atunci așa dezvoltat lumea ca acum. Atâta serviciu, atâta școală, nu a fost. Așa că nici nu m-am hotărât așa la nimic. Mi-a plăcea să mă duc mai departe la școală, dar nu m-a lăsat părinții, că trebuie să lucrăm cu pământ. Așa că chiar am avut discuții familie, cu părinții, că 6 frați am fost, pe toți o lăsat undeva să meargă, numai eu am rămas fără nimic. मैं नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी शादी हो ना, बस उन्होंने एंगेजमेंट बहुत से कर दी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी इतनी जल्दी शादी हो, क्योंकि मैं आगे कुछ पढ़ाई करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, इसलिए. Yo lo que más soñaba era con ser enfermera. Tal es así que yo inyecto a todo aquí en el edificio, a todos mis vecinos. Yo misma aprendí. Bueno, en sí no aprendí yo sola. Mi papá me enseñó con una naranja, mírala en 4 y en la parte superior derecha, ahí inyecta. Y yo inyecto a todos mis vecinos, a mis hijos, los inyecto también. Así que ese fue mi primer sueño desde niña. Y mi primer sueño frustrado. راستش رو بگم اصلا یادم نمیاد. آرزوم این بود که بزرگ بشم. بزرگ شدم دیگه. اما این که حالا دقیقاً آرزو چی بود، دلم میخواست خیلی بدانم. اون زمان
حداقلش من چون هم پدرم معلم بوده هم مادرم معلم بوده از دو طرف معلم بودن لذا دانایی توی خونه من خونه پدری من خیلی مهم بوده لذا دلم میخواست بیشتر بدونم بیشتر بخونم و همین اینو یادم هست چیزش بیشترش هقول اتذكر اول اشي بتذكر من طفولتي كنا نلعب على البسكليت بالحارة انا واصحابي وند الغزاوي وهاني كان عندي انا 3 بسكليتات كنت انزلهم نلعب مع بعض هم ما كانش عندهم بالمخيم فيش محل واحد يلعب فيه كنا نلعب لعبة بالعصاي والطابة بالحارة أتذكر أبوي كان ياخدنا رحلات على غزة كنا نطلع على البحر بس Prvi suvenir iz mog života. To je verovatno nešto iz detinjstva što sam dobila za uspomenu. Najverovatnije prva lopta koju sam dobila na poklon za rođendan od svog strica. Pošto smo bili siromašni u selu, ta me je lopta jako obradovala i to mi je ostalo negde duboko urezano u sećanje. Le plus ancien souvenir de vie, il est absolument horrible. C'est une fusillade dans un tram pendant la guerre. J'avais à peine 4 ans et j'ai compris ce que c'était que la mort à ce moment-là. Une jeune fille m'avait parlé et juste après, j'ai entendu des coups de fusil et elle est tombée juste à côté de moi avec une balle qui avait traversé la tempe. Et j'ai vraiment réalisé ce qu'était la violence à peine, je vous dis, j'avais à peine 4 ans. wonko wanno gille min sukaɓe fami min pinino min sukaɓe ɗo yimɓe ndemi gese faa gaɗi gese ɗe tileke fe wakkati ƴamde boɓalti naati gese ɗe ñaamiɗe faa ɗe timmi ko wana ko sakiti joni ɗum de gilla min sukaɓe gilla min cukuloy fe o duuɓi amin ɓuura hono duuɓi 7 en 9 en fami ɗum ne mi neɗɗo suka nenno ɗum ɗon abada neɗɗo yeggitata ko haɗi ma nguure maga yeggitata ɗum abada Panche salang khachino lobam iteulo mama tarqimo tasagane yotki sakat minate chabayam kaman dagong bichake mi mama butan shapik ne dagong phashi chuke ja shapik ne taninin kaman chap ne tan no sin phashmani chasenum gunchulo mor diu samka but khoshmu mai bom but beska ase de bicha daka bicha dorobuti chabayam jot kshitum soche chabayam butan duretum ka amir mi mayan म पनि अघि विदेश जानु पाइदिएँ नहुने सके यहाँ ठाउँमा त बसेर खोइ खानु पिनु त्यतिकै हो भन्ने मेरो मनमा कल्पना आयो नि उहिले त यस्तो मान्छे आएन है सोध्न आएन के त्यही त हो नि Cuando era pequeño soñé con ser marinero. Soñaba siempre con ser marinero, para visitar muchos países, para conocer muchas personas. Y siempre fue el sueño de mi vida. Ah bah comme toujours, quand on est enfant, on lit des livres de cow-boys et d'indiens. Donc on rêve toujours de grands espaces, d'aventures. Et quand, je me souviens, quand on était môme, j'avais des copains et chez les parents de ces copains-là, il y avait un grenier, il y avait un lit. Et on passait des après-midi entières dans le grenier avec un vieil atlas de géographie. Et on avait transformé le vieux lit qu'il y avait là, on l'avait transformé en avion. Et donc on s'embarquait tous sur le lit et avec l'atlas de géographie, on partait. Alors on partait en Amérique du Sud, on survolait l'Amazonie, on allait au Canada, voilà. Et puis on s'inventait des histoires en survolant le monde tout en restant dans le grenier.
I wanted to build big bridges over water. That's what I wanted to do as a little boy. Why? I don't know. There was something grand about building a big bridge across the sky and the water and connecting two pieces of land that couldn't talk to each other. Bah écoute, moi j'ai su relativement de bonne heure ce que je voulais faire, comme, enfin pas tous les gamins, mais pas mal. Je voulais faire comme papa. I remember one of my furthest memories was when my mother asked me what I was going to be one day when I grow up, and I said I was going to be a bank robber because they've got a lot of money. Jewe nkiri umwana numvaga nakundaga ibintu by'Imana, numvaga naba umubikira. Numvaga nakwiga narangiza nkaba umubikira. Nakundaga ibintu by'Imana cyane. 小时候的梦想就是想也去打仗，因为中国人以前看好的电影都是要去那个打仗的。My dream was to become an actress. A performer, a star, as a Broadway star, a theater star, a movie star. That was my dream. Quand j'étais enfant, j'ai toujours voulu faire deux métiers. J'ai toujours voulu être bûcheron. J'ai toujours voulu être marin. Et j'ai fait ni l'un ni l'autre. Voilà, ça reste des rêves, donc quelque part je continue à rêver. मेरा टीचर उसका नाम हशमतुल्लाह खान गिलगित यहाँ हाई स्कूल नंबर 1 में हमारा उस्ताद था, पढ़ाता था। उसने सबसे पूछा तो बच्चों से तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। सब ने कहा, किसी ने डॉक्टर, किसी ने कुछ कहा। तो मुझे याद है मैंने कहा मैं कायद आज़म बनना चाहता हूँ। तो याद है। Je vraagt me, toen ik een klein meisje was, wat mijn grote droom was. Nou, daar gaat een verhaal, maar dat is ook een beetje een verhaal. En ik vertel het omdat het zo geestig is en zeker in deze tijd is het een geestig verhaal. We hebben in Amsterdam hebben we heel veel hoeren werken aan het raam. En die vrouwen zien er echt fantastisch mooi uit. En die staan de hele dag mooi te zijn. En mijn eerste opmerking als kind was dat ook wel aan mijn moeder. Van wat doen die vrouwen en wie zijn die vrouwen? En toen zei mijn moeder, dat zijn de vrouwen die de liefde van de stad bewaren. Dat is een hele nobele uitdrukking voor het vak hoer natuurlijk. Ik zei, maar wat doen die mensen dan? Nou, zei ze, die knuffelen eenzame mensen en die krijgen daarvoor betaald. En zei ik, en dan staan ze daarvoor in die mooie pakjes. Ja, zei mijn moeder, daar staan ze voor in die mooie pakjes. Toen dacht ik, nou, dat wil ik dan ook wel worden. Ik wil ook wel in mooie pakjes staan en mannen knuffelen voor liefde. Oui, moi je voulais devenir journaliste. Et je le disais tout le temps à la maison, je veux devenir journaliste, je veux devenir journaliste. Je le disais à maman parce que maman m'a dit, ah ça ne va pas m'étonner parce que tu aimes parler, tu parles trop et tout ça, tu nous emmènes ici. Tu aimes tellement poser les questions et j'aimerais bien que ça arrive. Je ne suis pas devenue journaliste tout simplement parce que j'ai arrêté tôt mes études. À un moment donné, je ne voulais plus aller à l'école, je ne sais pas pourquoi. Je ne voulais plus aller à l'école, je n'aimais plus l'école, je voulais chanter, je voulais devenir danseuse et voilà. Et puis j'ai arrêté, je regrette. När jag var liten så drömde jag om massa olika saker. Jag ville jobba på cirkus, men allergisk mot djur så det gick inte. Jag ville bli musikalartist, vilket jag också blev. Och sen kommer inte jag ihåg, men alla mina vänner och släktingar kommer ihåg att jag sa att jag ville bli hjärnkirurg. Vi får se. Yeah, over the years, the pilot in me vanished over the sky cloud. Maybe he took a space shuttle or somewhere, I don't know, he vanished. Mars or Moon, I don't know where he's in now, but yeah, the dream is still in me. I would love to fly, even though late. ورد دارها نغنى ورجع ورد دارها نغنى ورد دارها نغنى صار لالت وان شكتي وان الجبارة
جوزما تكوبا أغراب يتلوان لشو تكاد قضي أو الناس يجي يقفوا هار جوزما تكوبا هانت تغشام تجدن نتلنا لشو. Oh, when I was a little girl, I remember my mother telling me, in fact, she wrote down that, and someone asked me when I was a little girl what I wanted to be, and I remember I said I wanted to be a cooker and a mummy. And that's what my mother told me many years ago. She said, do you remember what you said when you were a little girl? And I said, no, I have no recollection. And she said, you said you wanted to be a cooker and a mummy. And I guess that's what I've become. Depuis que j'ai la pensée, moi, je suis passionné par les vaches. J'ai toujours été passionné par les vaches. Depuis que j'ai la raison, la pensée, je pensais que vaches. Après, j'ai grandi un peu, je suis tombé sur des livres, j'ai vu des vaches qui me plaisaient, j'ai dit, tiens, c'est ça que je veux. Et aujourd'hui, des fois, je prends mes vaches qui sont en photo, je les pose sur ce livre-là, et puis je me dis, on peut mieux faire, mais c'est déjà pas mal, quoi. En fait, j'avais un rêve qui est en train de se réaliser. Donc moi, je souhaite à tout le monde exactement ça. Ça, c'est la vie. मैं बचपन में बिना छोटे छोटे बच्चों को जमा करके ना तो उनके सामने उनको छोटी छोटी चेयर दे के ना जो खिलौने होते हैं तो उनको उन पे बिठा के ना तो उनके सामने तकरीरें करती थी, वकील बनने की कोशिश करती थी ना। तो बचपन से यही शौक़ है जो आज तक मौजूद है और इंशाअल्लाह बन के रहूँगी। יש לי בעיה עד היום להחליט מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה. למרות שאני בת 45, אני עוד לא יודעת מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה. אני לא סגורה. מבחינתי הכל פתוח, ואני עוד מתכננת ללמוד כל מיני דברים בחיים שלי. ואני ממש לא יודעת עדיין מה אני אעשה. וגם אף פעם לא ידעתי. לא שיערתי לרגע, כשהייתי ילדה צעירה, שאני אהיה מורה. לרגע לא חשבתי. והנה הפכתי להיות מורה. ועכשיו אני לומדת חינוך, שיקום וסיוע באמצעות בעלי חיים. וגם אני לא סגורה שזה מה שאני אעשה. לך תדע. אי אפשר לדעת מה נעשה. Jotkismo budbeska asatevita. Muchacha, un besito, va. Entonces va a ver un fum, besito así, pequito así. Because I have one sister and one brother. Sen kommer inte jag ihåg, men alla mina vänner och släktingar kommer ihåg. And that's what my mother told me many years ago. बच्चों से तुम क्या बनना चाहते हो, Jag तुम क्या ville jobba på बनना चाहते हो, cirkus सबने med कहा allergisk mot किसी ने djur, så det डॉक्टर gick किसी in. ने कुछ Dat gaat een verhaal, maar dat is ook een beetje een verhaal. I don't know, there was something grand about building a big bridge across the La plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, bon, c'est quand mon papa m'a dit que voilà, je te propose cette fille comme ta fiancée. C'est pas moi qui ai choisi, hein. Quand j'ai eu l'âge de me marier, mon papa m'a dit, hey, il est temps que tu te maries. Bon, je te propose cette fille-là. Comment la trouves-tu? J'ai dit, ah là, c'est la plus belle chose que papa vous m'ayez proposé de tout le temps. Alors j'étais très content. أسعد لحظة بحياتي من طلع اسمي بالجامعة بقسم اللغة الإنجليزية. أسعد لحظة في حياتي. لأنه أنا يعني عشق اللغة الإنجليزية لا يقاوم، لا يعني أحب اللغة الإنجليزية. أحب كل شيء ما هو يتعلق بالفورين لانجويج سبيشال إنجليش، يعني خصوصا الإنجليزية. يعني كأنما أنه يعني هيك بدي مثل واحد ويقولوا له راح تطلع للقمر، راح تطلع هيك للنجوم. I think one of my greatest joys was meeting my daughter when she was 18. I had not met her before that time. So the arrangement to meet and then the actual meeting and looking at someone who I hadn't seen, only a picture when she was a baby, but to see this person at 18 years old, a full-grown person, and realize that she was my daughter was, it's hard to describe. Words fall short of that kind of feeling, but it was a moment of great joy and happiness to me. तर मलाई सासाले हेला गरेको बिचमा तर मैले भन्थेँ कि म सधैँ बिरामी भयो भनेर श्रीमानले भन्थेँ मैले तपाईँ अर्कै बिहे गर्नुहोस् मबाट नहुने भयो तपाईँको अब म सधैँ बिरामी भएर चाहिँ मेरो आशा गर्नु पर्दैन भनेर भन्दाखेरि त
तर श्रीमानले म आफै मन पर ल्याएको तिमी मन पर ल्याएको होइन तर राले होइन करले ल्याएको तिमीलाई म त्यस्तो कहिले चाहन्न भनेर भन्नु तर त्यो भन्दापछि त्यो वर्षमा छोरा भयो त्यो बेलामा खुसी भयो एकचोटिलाई When my son was born, my son Daryl, I was in the delivery room and I was all nervous and scared, like, I don't know if I'm going to be able to stay in the room because, a baby's going to come out. And I had just made like 20 years old. And when I seen the head come out and then I saw the shoulders come out, I just couldn't do anything but just like smile and laugh. And I seen his face, even though it was covered. And I could see a little bitty me. And it just made me laugh because it was like, that's what my dad saw. Because he was in the room when I was born. And I look like my dad and my son looks like me. And so it just made me really, really happy to see what I made. 最高兴的事情嘛，就是我第一天买起来橙子那个时候最高兴了，那个时候看起这家一天的看起车子嘛，看起就心里面就觉得不舒服，但是真正自己买得起车子的时候，家里面买给我一台车的那个时候就最高兴了。Non, franchement, le plus beau jour de ma vie que j'ai kiffé, un truc de ouf, j'étais content. J'ai emballé Magali. Ah, je vais vous raconter même pas comment c'était. Nu există cel mai frumos moment în viața mea. Sunt 3 cele mai frumoase momente în viața mea. Este momentul în care m-am căsătorit, momentul în care s-a născut Alina și momentul în care s-a născut Valentin, cei 2 copii ai mei. Atunci am cunoscut fericirea totală. La felicidad son pequeños momentos de la vida, pequeños momentos. Que son tan pequeños que si no te das cuenta cuando pasan, pasó y no te diste cuenta. Es como algo que es un juego de palabras y filosófico, pero es así, ¿no? Son pequeños momentos muy así que son contados. Porque no creo que un ser humano tenga una felicidad completa. No me parece. Yeah. Can somebody out there tell me what's the permanent solution to be happy? Is there one word that says permanent solution to be happy? Is there one word that says Come si fa a essere felici quando si è soli? Mi dica un po'. Ero felice con mio marito, ma dopo è mancato lui, manca il sole. Oh my God, I don't know because I don't believe there's a recipe for happiness. I think happiness comes when somebody has satisfaction, and satisfaction is really hard to achieve. I think I could easily get happy when I was young because very small things could just make me forget everything. But as you grow older and you have more responsibility, you have kids who are waiting for school fees, you are not making so much money, and happiness becomes such a rare thing. And sometimes you find yourself smiling or laughing, but you're not really happy inside, because all the time you have so much trouble. So I think for anybody to be totally happy, they have to be totally satisfied, which is a very, very difficult thing. U emotivnom životu nisam srećna. Znači, nisam voljena. Možda se to desi jednog dana. Evo, ne odustajem. Da i u tom smislu budem zadovoljna, a onda bi me to činilo kompletnom ličnošću. Bez toga vjerovatno nije niko kompletno biće. Za eo amin'ny fiainana dia mahatsapa foana hoe tsy feno ny zavatra iainako. Dia vokatr'izay dia mitady foana ny tsaratsara kokoa. Raha manana vola ariary dia te hanana ariary folo, raha manana ariary folo te hanana ariary zato, raha manana ariary zato te hanana vola arivo. Manana bisikileta dia te hanana moto, manana moto dia te hanana automobile.
Eu sou feliz à minha maneira. Eu posso, pronto, é o que eu digo no título de brincadeira, desde que eu acordo a mexer as unhas dos pés, para mim já é uma felicidade, desde que eu, pronto, sinta vontade, desde que eu tenha força para ir trabalhar, ver a minha família toda bem, isso para mim, pronto, já me considero feliz por isso tudo. Ama inen madai dergel de inen wa hakile kiwe dogogo. Inen wa hakile kiwe dogogo. Sabu te yaude ki ja mo ira mana go koro. Wari matone. Aiwa mo ira mana no mo ira nunga te mana m koro. Inen ama umanga de chellal. Oru puma kungi. Chellal oru makuma kungi. Chellal be jaude. Ha? Asega mana yaji mana ognuwe mana. Ha? Ko chaw ama gono ba bire. Kuwe umana go koro ina kuwe mamana do gogo ina mana do gogo ko. Estoy feliz bajo mi pobreza de todas maneras porque vivo feliz, digamos, en mi hogar, en mi casa aquí con mi familia, mi mujer. Vivo feliz porque ¿qué más tengo que hacer? Porque dice un dicho, aburrirme sobre mi pobreza, no puedo hacerlo. Tengo que humanarme a lo que Dios me ha dejado y Dios tiene que, digamos, como se dice, sufrir a lo que estoy. Eso para mí es una felicidad, reírse. El poderse reír es una cosa muy grande y una felicidad, porque te sientes distinto, de verdad, en serio. Yo me río mucho, para que tú sepas, de todo, y soy feliz. Heureux, c'est un mot, c'est difficile à répondre en allemand. Ça s'appelle glücklich. Glücklich, c'est Glück. Donc, la chance. En français, c'est pas lié à la chance. Donc, il y a déjà une différence très, très simple là, mais qui est importante. Ich kann es vielleicht versuchen zu definieren, aber ich finde die französische Vokabel wunderbar, die heißt le bon heure, die gute Stunde. Und wenn wunderbare Koinzidenzien zusammenkommen, ist das Glück. Ja sitten kun 9. avioliittovuotena lapsi ilmoittaa tulemisestaan, niin sitä on tosi vaikea kuvailla, kuinka sitä on monta metriä maanpinnan yläpuolella ja oi hyvän aika, minä olen raskaana. Katsokaa nyt kaikki minua. I have this sense that I really love life. And I don't know, the other day I had this idea, and this sounds really silly, but I had this idea that something fabulous was going to happen to me. Every day. And I thought, well, what if I every day said, wow, something fabulous is going to happen to me today? And it sounds like a cliche, but what ends up happening is that I every day sort of go through thinking, wow, what amazing thing is going to happen? Like, maybe, has it happened already? Did I miss it? Or is it going to happen? 我现在的为止了嘛，现在为止，我最高兴的是我农村里边第一天走出来，到星级酒店里边打工的那一刻，可是我一个老农民，一个字都不识的时候，到一个酒店里边当保安的时候，那时候是最开心的时候。El día que mis hijos me dijeron que habían aprobado la última materia de la universidad, sí, fue muy emotivo porque... Ay, me voy a emocionar. Porque, bueno, yo me separé hace muchos años del papá de ellos y lo considero un poco un logro mío, ¿no? Un esfuerzo muy grande de parte mía, y verlos que en este momento son dos personas de bien, trabajadoras, honestas y llegar a ser lo que ellos querían ser, ¿no? A tener un proyecto de vida bien, que les esté yendo muy bien, me emociona, me conmueve, sí. The happiest moment in my life thus far
was when I came home 8 days after Katrina passed through New Orleans to discover that my house was untouched. It was just as I had left it prior to the storm. I had never had that sense of relief and happiness that in my life, knowing that everything was okay. Oh là là, j'en sais rien. C'est plein de petits moments, c'est plein de... Peut-être... la première fois que je suis revenue ici, la première fois que j'ai remis les pieds dans mon orphelinat, c'était un bonheur assez étrange, assez surprenant. Mais j'ai eu une joie immense dernièrement en travaillant à l'orphelinat avec les enfants. Il y avait une petite fille qui avait été abandonnée à l'âge de 11 mois. C'était un petit bébé encore. Hein. Et elle a été abandonnée dans la rue. Les sœurs de l'orphelinat l'ont adoptée, l'ont emportée. Et cette petite fille, en fait, ce bébé de 1 mois, 1 année et quelques, elle avait beaucoup de tristesse et elle soupirait. Et j'étais profondément touchée en fait de voir un si petit bébé ressentir déjà autant de tristesse. Et du coup, tous les jours, j'essayais d'aller la voir et d'essayer de la faire rire, de la faire danser. Et finalement, au bout de 2 semaines, elle m'a fait un magnifique sourire. Et je crois que c'était vraiment du pur bonheur. Et suite à ça, j'ai eu encore une immense chance, hein, c'est de pouvoir être là quand elle a fait ses premiers pas. Et vraiment, je crois que c'était un des plus beaux cadeaux qu'on ait pu me faire depuis. En fait, c'est magique. I have so many great days. הכי מאושרת בחיים שלי זה עכשיו. büyük bir saadet acaba var mıdır? C'est le jour le plus heureux de ma vie. J'ai eu des grands moments de bonheur. Par exemple, j'ai eu un accident d'avion. Bon, j'ai été la seule survivante. À la suite de cet accident, où j'ai été cassée de la tête aux pieds, absolument de la tête aux pieds, je suis restée 8 mois grabataire et je peux dire 2 ans une morte vivante, ou presque. Je pesais, jamais été très grosse, mais je pesais 38 kilos. Bon. Et puis, je me suis remariée. J'ai attendu un enfant et le jour alors que je revenais de la mort, que je me disais je ne serai plus jamais une femme normale, qu'on m'avait rasée parce que j'avais eu 18 points de suture dans la tête et tout à l'avenant. Le jour de la naissance de cet enfant, au moment où j'ai mis cet enfant au monde, ça a été le bonheur absolu. Mais un bonheur fugitif. Le bonheur pour moi est fugitif. On a des moments de grand bonheur, des espèces de fulgurances de grand bonheur dans la vie. Et c'est pour ça qu'on vit. C'est ça qui nous marque, qui nous fait, qui nous façonne. C'est ces moments de grande douleur et de grand bonheur. Это было то ли 15, то ли 16 января было 2000 года. Я помню, как сегодня была такая райская тишина. Было тихо-тихо. Ни самолета, ни взрыва. Но все слышно. Я помню, я вышла на улицу, и с подвала поднялась на улицу, и огромная луна. Это было полнолуние. Ярко, тишина. Это было настолько здорово было.
И я тогда для себя сказала, если есть 8-е чудо света, то 8-е чудо света – это тишина, которая наступает, когда идет война. Пускай это будет 1 секунду, 2 секунды, 10 секунд, но тишина – это настолько красиво. אושר בא בניצוצות, בשניות, אולי ברגעים, שאתה פתאום עושה משהו בחיים ויש לך פתאום תחושה, וואו, זה נפלא ואני מאושרת, כן? אבל זה לא דבר שאתה נמצא בו באופן תמידי, אתה לא יכול, זה כל כך הרבה אדרנלין יש במילה הזאת, אושר. אושר זה זיקוקים. Creo que hay muchos, pero el momento que siento que más alegría me dio fue compartir con mi abuela una tarde en una terraza y ella que me enseñaba a tejer en crochet con un palillo y ella sentía que estaba enseñándome algo que era muy importante para mí y fue un momento muy lindo. En fait, dans une demi-heure de parloir avec ma fille, j'ai un quart d'heure de bonheur. J'ai une demi-heure de parloir, mais un temps, c'est un bon quart d'heure. Quand ma fille, elle me serre dans ses bras, elle me dit « Papa, je t'aime comme le ciel », c'est grand comme une montagne, je t'aime comme ça, c'est des paroles, ça sort d'elle. Personne ne lui a appris à dire ça. C'est beau. Puis on a toujours peur qu'en étant derrière des barreaux, ils ont des a priori, puis les enfants, ils sont nature, en fait. Monday night was one of the best days of my life because for 5 hours, from late in the night until 4 o'clock in the morning, I sat with a man who I disagreed with, and he disagreed with me more than anybody I ever spoke with in my life. And we didn't get up, we didn't leave. And we kept talking. And the more we talked, the more we disagreed. It wasn't like in the book, in the college where they teach conflict resolution, where the more you speak, the closer you get. This was reality, where the more you speak, the further apart you get, but the closer our hearts came. Until at the end of the night, this was a Palestinian from Gaza, and I'm an Orthodox Jew. At the end of the night, we felt very good. And we identified the feeling. It was holiness. It was the presence of God. No podemos decir, soy un hombre feliz, no. Siempre hay una soledad. Pero también esa soledad nos lleva a construir muchas cosas, que también le llamamos felicidad. Yo mi única felicidad, mi satisfacción de felicidad, pues es escribir o llorar. Hay que llorar porque también es desahogar la felicidad o la tristeza, ¿no? Si en moi, mon âme est calme, je n'ai aucune inquiétude, pas de trouble dans mon âme, et que j'ai un corps qui est sain, les deux combinent ensemble, voilà ce que j'appelle bonheur pour moi. ለነገሩ በሁሉም ነገር አንድ ነገር ሰርቼ ሲጨርስና ስከናወን ደስተኛ ነኝ። ብዙ ጊዜ ሀዘንተኛ ሴት አይደለሁም። ችግርን እጋፈጠዋለሁ እንጂ አላዝንም። ግን በጣም ደስተኛ የሆንኩት ቀን መቼ ነው ቢባል ልጆች ለመጀመሪያ ጊዜ ባለፈ ጊዜ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ያሰለጠን ነው
እና ያስመረቅ ነው። እነዚህ ችግረኛ ልጆች ጋውን አድርገው ግራጁዌሽን ሴሬሞኒ ሲካሄድ የመጨረሻ በህይወቴ ደስ ያለኝ ቀን ያ ቀን ነው። Happiness. Happiness is the truth. Happiness is telling the truth and knowing that it has been heard. Happiness is seeing justice done. Happiness is watching a child connect with their imagination and allowing it to be free. Happiness is dancing. Happiness is a mango. Happiness is, but happiness is in every moment potentially. Happiness is so close. It's so close. It's just so close to us all the time. We can get a child to laugh so easily. And that's where happiness tumbles out of that. Oh, happiness is everywhere. But it's not a big, loud thing. Happiness is not a big, expensive thing. Happiness is a little quiet human connection. This is Ashu. 专门为土地去做货，页面上我是会见到 s'ouvrir en permanence sur plein de choses. Kanske ett långsammare som sticker ut lite grann som ett lyckligt minne. Det är faktiskt någon I love everybody. La mer avec toutes ses couleurs, pour moi c'est ça le bonheur. ज्ञान पाउनु हो भने संसारको सबभन्दा ठुलो खुसी मेरो विचारमा त्यही हो. I remember one of my furthest memories was when my mother asked me what I was going to be one day. La famille pour moi c'est essentiel. Perché uno penso che sia una responsabilità mostruosa. For me and for my children. On ne devrait pas dire tomber amoureux, on devrait dire... Quelquefois, ça me ferait du bien d'être tranquille. Plutôt à s'envoler, je trouve, non? Love is the subject of many different conversations with people in Pienso que es un different sueño que casi stages todos of los life niños at tenemos. different ages. Sería no poder conocer... Magda Reis. لما جيت هون I always felt there was a mistake when I was born. My biggest fear in life. La plus grande peur dans la vie, Mi mayor miedo. Mais là-bas, c'est où on ne te connaît d'abandonner pas. Dieu un jour. Ça, j'ai peur d'abandonner Dieu. Tu n'as pas de famille encore. Si tu dois rester comme ça toute la vie. How can I help them develop their own Partager. Judgment? La notion de partage. J'ai toujours dit à mes enfants, tout se partage dans la vie.